তো আমরা চলে এসেছি পাহাড়ের কাছে, একদম পাহাড়ের ফ্রন্টে। এই হচ্ছে গেট। উপরে মা চণ্ডী আর বজরংবলীর মন্দির আছে। তো চলো দুই গপুকে নিয়ে আমরা 500টা সিঁড়ির যাত্রা শুরু করি। 500টা সিঁড়ি অলমোস্ট। তো চলো ওখানে গিয়ে পুজো দেবো। মা আছে, বাপি আছে, সবাই আছি একসাথে। জয় বজরংবলী বলে যাত্রা শুরু করি। চলো উঠি, এসো। আমরা হাঁপ উঠে ক্লান্ত হয়ে গেছি, মানে পুরো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হালকা হালকা। অনেকটা উপরে না, 500টা সিঁড়ি প্রায়। তো হ্যাঁ, ওই ওপরে গিয়ে আরেকবার দাঁড়াবো। একটু না দাঁড়ালে না মানে উঠতে পারছি না, এক নাগাড়ে কষ্ট হচ্ছে। দেখো পাহাড়ের উপরে উঠে পড়েছি। এই হচ্ছে পাহাড়, পুরো রোদ্দুর দিচ্ছে। আর এখানে আছে মা চণ্ডীর মন্দিরটা। এই যে মা চণ্ডী, জয় মা চণ্ডী। হ্যাঁ, টাওয়ার তো থাকবে না এখানে। এই হচ্ছে বজরংবলীর মন্দির। এই হচ্ছে চারিদিকটা, খুবই সুন্দর। এদিক দিয়ে নামা যায়। বাপি এখানে বসে আছে একান্তে। এ দেখো এইখানটা দিয়ে নামা যায়, ওইখানটাতে। এখানটা দিয়েও মনে হয় পাহাড় থেকে নামা যাবে। না, নামা যাবে না, হয়তো একটু কাছে। ওই রাস্তাগুলো এদিকে যেটা আছে সেটা। দেখো দুই গপু রেডি হয়ে গেছে, বসবে হাসপাতালে। पारमी करुणातुंग पुलकोतरिदरी ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावतंगतो विवा जयत्री कुंडलीका कुं सौवज्जो कुंतरी सुचि ओम गंगे चौ यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु ओम पंचदेवता भो नमो ओम धाय नित्यं महिषो रमचुदिग्निवं चारुचुन्नंगदन्तं रत्नाकरपूज्यं पौर्सुमी गवरं बीजत्तं पद्दासं समन्तातं स्तुतं अमरवरं भक्तकृत्यवथानं विश्रद्धं विश्वबीजं निखिलोमायं पंचवक्रोति नेत्रं एतैकं पुष्पे ओम नमो शिवाय नमो ओम महादेव महात्राणो महायोगी महेश्वरो सर्वपापहरं देवो मकराय नमो नमो एतैकं पुष्पे ओम आयतदीनाव प्रभो नमो एतैकं महिषो रजोदिग्निवं चारुचन्दनवतं संग रत्नाकलपूज्यं पौर्तुमीगवरं बीजत्तं पद्मातं समन्तातं स्तुतं अमरवनि व्याकृतिवसानं विश्वब्दं विश्वबीजं निखिलो वायरं पंचवक्रोतिनेत्रं एतैकं पुष्पे ओम नमो शिवाय ओम एतैकं पुष्पे ओम नमो आयतदीनाव प्रभो नमो एतैकं पुष्पे ओम इंद्रादिदिक्पाल भो नमो एतैकं पुष्पे ओम नमो सूर्यभट्टकाय नमो
एते गन्धपुष्पे ॐ नमो श्री विष्णुवे नारायणाय नमो ॐ सदा सुमित्रमण्डलो मध्यवर्ती नारायणं सरसिरासनसन्निविष्णु केयूरवानु कनकु कुण्डलवानु किरीटहारि शिरोमयो बहुपूजितो संघचक्रं एते गन्धपुष्पे ॐ नमो श्री श्रीरामदूताय नमो एते गन्धपुष्पे ॐ नमो हनुमते नमो ॐ महाशैलो समुत्पट्टं खाद्यन्तं रावणपति तिष्ठ तिष्ठ रावणितु एते गन्धपुष्पे ॐ नमो श्री श्री हनुमते नमो ॐ अंजनावं गर्भसम्भूतं बाहुपुत्र महाबलं एकदोष महारुद्रै तस्मै श्री हनुमते नमो एते गन्धपुष्पे ॐ नमो सर्वभूतेभ्यो नमो एते गन्धपुष्पे ॐ नमो हनुमते नमो ॐ महाशैलो समुत्पट्टं खाद्यन्तं रावणपति तिष्ठ तिष्ठ रावणितुष्टु घोर रावणं संसृजनं लाक्षरु शरणं रुद्रं कालान्तकाय भौमं जलदग्नि समुद्रं सूर्यकोटि समप्रभं अङ्गदादुई महा বাবার মাথায় দেবে নাকি না আমাদের পুজো হয়ে গেছে, বজরংবলীর মা চণ্ডীর পুজো হয়ে গেল। আর এবারে আমরা নিচে নামবো পাহাড় থেকে। কটা বাজে? 9টার সময় এসেছিলাম, এখন 11:15 বাজে। এখন খুব রোদ্দুর আর খুব গরম। যাই হোক, ভালোভাবে পুজো হয়েছে। পাহাড়ে অত ভিড় হয় না, যেহেতু অত লোক পুজো দিতে আসে না, উঁচুতে তো সবাই উঠতে পারে না, তাই এতটাও ভিড় হয় না। আমরা তো ফার্স্ট পুজো দিলাম, মানে প্রথমেই পুজো দিয়েছি, আর এই ফার্স্ট টাইম পুজো দিলাম। এবারে বজরংবলীর কাছে, মা চণ্ডীর কাছে আবার আসবো পুজো দিতে। চলো এখন নিচে নেমে যাই। আর তোমরাও পারলে পুরুলিয়া এলে জয়চণ্ডী পাহাড় ঘুরতে এসো আর পুজো দিয়ে যেও। জয় বজরংবলী, জয় মা চণ্ডী। সবাইকে মঙ্গল করুক, সবাই ভালো থেকো। আজ রামনবমী, তাই আজ আর ভাত খাবো না। আজ উপোস করে পুজো দিয়েছি সকালবেলা, তাই ভাবলাম দুপুরবেলা রুটি খাই। তো মা করেছে ঘিয়ে ভাজা পরোটা, এখানে আছে আলুর তরকারি, বেগুন ভাজা, রসগোল্লা, বোঁদে, এইসব এখন খাবো। আর এসে পরে হচ্ছে ফল টল খেয়েছি। তো দুপুরবেলায় আজকের এটাই হচ্ছে খাবার। যেহেতু উপোস করেছি তাই নিরামিষ তো অবভিয়াসলি, আর ভাতও খাবো না। আজ সারাদিন এটা খেয়েই থাকবো, সাবু খাবো।